Christopher. Ayan na. Asan na yung isa niyan, par? Asan na yung isa niyan? sa mukha. Ha? Gloves yan? Saan yan? 1 minute ha. Sige, go. Action. Box. Box. Okay. Ano, okay na? Okay, good. Ayos. Oh, walang manununtok sa likod. Okay. Box. Ano? Nakakain lang kasi. Ha? Bakit? Oh. Hindi nga naiilang eh. Tumutunog na. Yan, tumutunog na oh. Oh, yun. Hey. Oh. Oy. Yan na, lumabas na. Oh, lumabas na. Up. Tanda. Okay. Okay na, okay. Box. Hop, ya. Oh, laki niya, no? Hop. 1 minute. 1 minute na lang, 1 minute. Hop. Okay, 1 minute. Okay, 1 minute. 30 seconds. Ayan. 30 seconds ha. Ha? Okay na.